L'exode rural est l'un des grands défis auxquels la RDC fait face suite à la précarité des conditions de vie dans le milieu rural. Les territoires de Bafoussende, le plus vaste du pays et l'un des plus forestiers, n'est pas épargné alors qu'il accuse déjà d'une densité la plus faible. Ces flux migratoires affectent plus les femmes et les jeunes que les hommes adultes et les vieux. Ceci fait que certains villages se vident de leur population active à la recherche d'un avenir meilleur en ville, mais souvent désillusionnés par les réalités des zones urbaines. Pour tenter de stabiliser ces femmes et jeunes dans leur milieu, Tropenbos RDC les initie depuis 2019 à l'agroforesterie en vue de contribuer non seulement au renforcement de leurs moyens d'existence qu'à l'amélioration de leurs revenus. Ceci a nécessité d'intenses sensibilisations du fait que l'agroforesterie, autant que l'agriculture pérenne, est perçue comme une activité pour les hommes adultes et les vieux, les femmes pratiquant généralement les cultures vivrières et maraîchères. Mbele situ nilikuwa napanda yangu muoko, nilikuwa panda mpunga na kalanga. Senye bati ya troponzi balifika, bagia kutusensibilize, kusema hii mimea, iko mimea inapaswa kusaidia. Na kule tuko natembea, tuko naona vile vinjetu tuko napanda kuna basaidia. Ndio mimi nilitika kupokea juu na mimi nilipande. Mimi na yasema natakisha mwaka moja au mwaka mbili nisaidia na mimi vile. Mbele nilikuwa baba mimea nyingine haikuwa naendeka, ba mimea nyingine ba mioko, mpunga. La sensibilisation apportée par Tropenbos a bénéficié en partie de prérequis de certains membres des communautés dans la filière. Senye uko naona mtu analima kakao, naona maisha yake yanabadilika, watoto wake banasoma, na jenga nyumba ya bie. Na juu bwana nisumbua mie njoo nikarudia hapa kwetu ku village yetu na mimi nakia anja kusema nilime shamba ya kakao. Kwenye mimi nilikuwa natembea, nilikuwa naona banduku kule biko na mashamba kakao, wengine chilo biko na magari. Na sikukuwa najileta ndani. Wakati mimi nafika huku kwetu, naona banduku wa Tropenbos banakia na ile mafikiri. Nikasirapele tu na ile hali nyeni bona ne banduku kule mive nikasema pane fo nifanye shamba kakao. Juu kesho vile mimi nikuwe sawa na banduku. Vraiment kimya, anakuwa na maisha mzuri, unjia tu ya kazi ya kakao. Niko na bwana sasa mimi napatana na bwana, niko na watoto wengine pembeni. Hata basaja 100% juu watoto besa nja guru. Ndio mimi naangalia ufale mimi peke nikamate charge yangu mimi peke ya kulimisa shamba yangu juu. Niko naona modeye bengine biko shamba kakaonjo, watoto biko wasoma nao shamba kakaonjo uko anunua nyumba, shamba kakaonjo uko akia kujikuta unakuwa mtu ndani ya benjago. Niliona nyanya ite tumwa tukaka na hapa ite paluku. Acha nunua gari, ananunua farmasi. Iko na duka mbili, iko na farmasi mbili, moja fakubi, moja nyanya. Anajengesa nyumba Butembo. Ndio mimi naona ifaleni concentrate tu kazi ndio mimi ndio ya partage. Niko na shamba kakao. Hata kunapita na moto. Mimi naona hii boro hii ifo nikokote ikie kote yetu. Naliona tu, mais nikakaa sema mpe banyangu ba jeune abakukipewa ile maneno hivi. Mimi peke nikafaka nini sasa nipime kwa mimi peke kama itakuwa mzuri. Sasa naliona tu kule sikuwa na semasi. Sasa Tropenbos ilikuja ndio ilifanya nikanipatia semasi nikakutinye na kutumika. Actuellement, plusieurs hectares de champs agroforestiers sont emblavés par des femmes et jeunes qui représentent respectivement 8% et 41% des bénéficiaires. Shamba yangu iko valere ya 2 hektare me kwenye mimi nalimiaka kwenye ko propre inapasha kuwa 1 hektare. Kwenye ngali kupori mimi nafaka tu ma cercle kwenye kakao iko niko tunalima tu chini yenyewe siweze kutosha pori yote. Apare kakao kuko na ingine tulichia avokati, tunatia vile na ba miti. Juu balisema ile miti tunapanda tutanja kula vile kachi bambinjo na itasaidia juu ya wakati ya kakao hata kama ikafika wakati ya kipwa itanja saidia juu ya kimvuli isiharibishe nini kakao. Niko na shamba ile mbili ya kakao, hektari moja ngambo nyingine, hektari nyingine ngambo nyingine. Ndio nikatia kakao pamoja na mpunga. Mbele hapa nilianjaka nalima shamba kwa ya mpunga, apres kutosha mpunga nikapanda kakao, nikalima shamba ya kakao. Tropenbos kanipa kalanga, nikakia napanda kalanga na muinji na kakao vile ndani. Niko valera 4 hectares. Niko mtoto mkini, batate nyo betu achai udongo, juko poli yetu sikununua meiko iko vini poli yetu kwa udongo yangu. Le plus grand défi pour ces femmes et jeunes
Reste l'entretien et la maintenance de leurs champs agroforestiers. Toutefois, une ingénierie agricole a été inventée pour y faire face. Kusafisha shamba ya kakao, mimi napikaka lotoko, tatosa mwa nitapanda miinji, ile miinji naotesha napika lotoko, ile falanga lotoko iko anisaidia kulimisha kakao na niko kikundi ya nini ya ira, ile kikundi ndio tukwasaidiana tatolo tutaenda kumutu huyu, siku nyingine tena tunaenda kumwingine na tukwasaidiana tu. Akpama na faba vitu vingine zaka lotoko, na ruza kafrangi na pisha kukazi. Kama haiko vile naita benjangu jumi naona kazi na kpama na mimi baenda kunisaidia siku wala niunga mkono na bapikia kabitu kidogo tunakula bana nisaidia kupanda kakao ile inaisha tunarudi. Mimi natumikishaka yao mara mbili juu iko kabambi. Association ba mama natumikisha banakia banalimisha par semaine 2 fois. Lundi na vendredi banakia kulimisha. Tena nebi shambe kwa kabambi haitoshi. Nikatola minji na mioko njo niko angoleshaka na pika lotoko. Sendi kwa pika lotoko ile bidomo watu kuna katibika naona 80,000 njo na ni facilite sasa yenyewe mnakuta hapa mimi nalima sasa hivi. Naingisha hapa bagarso 10 personnes bagarso njo banakia banalimisha hii hapa. Na mimi peke vile niko nalima mama. Sichungake niko alima juu shamba napita kabambi. Mie nalimisha shamba yangu ya kakao kumwaka moya mara 4. Nalimisaka shamba yangu ya kakao na franga yangu ya shamba ya mpunga mioko ama nikafungula itangu napata makuta natola banduku banakia kulima yao. Kama siyapata makuta mie peke na kuya nalima na bibi tunatumika na ipa limwa. Nakiaka na bibi yangu na batoto. Na nduki yangu niko pale kulopango tu nakiaka na bosa no. Kama sasa mimi siko hapa utakuwa limaka hivi. Na bapimia metre banalima. Fasi banachokea bafa nini? Banarudia juu haiko forcer. Cette culture a suscité beaucoup d'espoir chez les femmes et jeunes. Faida yenye mimi naona pale kushamba kakao nye inanituma mimi sasa nijitoe uzima wangu yote kuyao. Itasaidia kwa kusomesha watoto yangu. Itanisaidia watoto yangu, jamaa yangu. Bo, ikaendelea mzuri kama naenga nyumba si souvenir watoto yangu. Bo, nikanuna wala sahani. Si souvenir watoto yangu hata kopo. Mambo siku mimi nitakufa itabasaidia. Wazo nyenye niko nani? Napasha mulipia mtoto wangu kalasi, to naenga nyumba Kisangani, to napata moyen de transport. Hii shamba kakao itasomesa batoto yangu, kupali mimi peke nitapenda batasoma na itasaidia jamaa yangu. Mtu anagonjwa kama niko na makuta kumukono hataweza teseka na ndani ya mungini hii tu shamba kakao kachetanya produire crise vile itaisha kubanduku. Kuya ufe kazi na napata kasekasi frena saidia yote ni maendeleo ama nitafanya ba projet yangu vile ndani ya mugini itasaidia mugini yangu itaendelea mbele. Mimi naona kwa faida mambo yenyewe niishaanza kuvuna na niishaanza kuuza nilipata kapalanga inisaidia sana mtoto wangu alikuwa magonjwa nalipo hospitali. Si faida ya kwanja hii. Akawa mbele niendaka ne kubati ya hii jele. Biko hapa saka raseti hapa. Ndio niendaka kuuza. Niuza hii aturu ya kwanja iko kwa 10 kilo. Niuza na bei ya kilo moja na F5.